Okay, so we have done until cubic function. So for today, for lecture, I will covered for graph reciprocal, absolute values, square root and also piecewise function. Okay, so kalau tak sempat, kita akan go through sampai square root lah. Okay, so the other three function, exponential, logarithm, kita akan go through along with 5.4 and then trigo itself is 5.5. Okay, so it means by this week we have done, we will done for chapter 5. Okay, so we go through for the reciprocal function ataupun kita pakai juga nama dia adalah rational function. Okay, so I put the function here. So we're gonna have to encounter with asymptotes, which is vertical asymptotes and horizontal asymptote, which is graf kamu tak boleh melimpasi asymptotes. Okay, tak boleh limpas tapi boleh menghampiri sahaja. Okay, it's approaching towards the line but tak boleh passing through the line. So sebab tu kita perlu ada dotted line. So vertical asymptote adalah seperti ini. So it should be this line. Okay, and then horizontal asymptote will be this one. Okay, so this one gonna be x equal to negative h. This one will be y equal to k. So mana datang negative h dan juga k adalah daripada yang ini. So based on this part, dia adalah vertical asymptote. Yang ini adalah horizontal asymptote. Okay, the same thing as in, so this one will be shift to the right or to the left. And then based on HA, we shift up or shift down. So ini plus, ini minus, ini adalah minus, ini adalah, sorry, this one should be plus, ini adalah minus. Okay, so we have two shape, which is 1 over x, dia adalah positive 1 over x ataupun negative 1 over x. Untuk 1 over x is encounter with quadrant 1 and 3, quadrant 1 and 3. And then for negative 1 over x, it's encounter with quadrant 2 and 4. Okay, so we have it the horizontal asymptote and vertical asymptote when x equal to 0 and y equal to 0. Sebab di sini adalah x single x. So it's the same thing as in kita letak plus dekat 0, dekat 2. Ini ada plus 0, ini plus 0, plus 0. So this one your VA, this one is your HA. So VA kita adalah kosong, HA kita adalah kosong. Okay, that's what, this one is the basic shape untuk reciprocal. Okay, so I put the step here. Okay, we're gonna have shape either is positive 1 over x ataupun negative 1 over x. And then shift up, shift down, shift to the left, to the right. And then we have to mention the asymptotes, intercept and origin. And then the last one will be axis. Okay, that one adalah by steps untuk reciprocal. So kita go through for the example one by one. Okay. Satu benda yang saya nak highlightkan adalah make sure coefficient of x di sini adalah 1. Positif 1. So sekiranya kalau kita jumpa dia adalah 1 minus x, kamu perlu tukar dia dengan taking out the negative sign. So dia adalah x minus 1. So bermaksud dia adalah 1 over, so negative 1 over ataupun dia adalah bentuk negative 1 over x minus 1. So bermaksud shape ni adalah pada kuadran kedua dan keempat. Okay, pastikan coefficient x dia adalah positif x, bukan negative x. Okay, so mesti keluarkan dulu so that baru kita boleh identify basic shape dia. Either the quadrant 1, 3 ataupun quadrant 2, 4. Okay, so kita tengok pada example yang pertama. Okay, salin dulu kalau nak salin. So kita akan tengok pada shape, kita akan tengok pada vertical asymptote dan juga horizontal asymptote, baru kita akan sketch. So sketching mesti pakai pensel. Okay, dalam exam sketching mesti pakai pensel. Okay, so we go through for the example 1. Which is we have 1 over x minus 3. So it's positive x. So bermaksud dia adalah pada kuadran 1 dan juga 3.
bentuknya adalah seperti ini. Okay, so we're gonna have to find your VA first. So VA datang daripada ini. So we're gonna have x minus 3 equal to 0. X is gonna be equal to 3. And then ini sama juga dengan 1 over x minus 3 plus 0. So VA kita tengok pada bahagian bawah. HA kita tengok pada yang ini. So ini adalah VA. Ini adalah HA. So HA kita adalah pada y equal to 0. Reciprocal mesti ada dua-dua. Horizontal dan juga vertical asymptote. Okay, so we have it x equal to 3, y equal to 0. So I put the vertical asymptote and horizontal asymptote dulu. So let's say I put in different colors. So we have it x equal to 3. Let's say kita ada dekat sini. Dotted line. And then y equal to 0 which is here. Okay. And then we have this shape. So we're gonna have to draw. Oops. Should be the line. Okay. Dia menghampiri saja. Dia tak boleh passing through. So the same thing for this one. Okay. So we have it this kind of shape, but then we can see we have the y-intercept here. As intercept tak ada, we have y-intercept. It means you need to find the y-intercept. So y-intercept, which is x equal to 0. So substitute here. So we have it 1 over negative 3, which is negative 1 over 3. So here will be negative 1 over 3. Put the y-axis, x-axis, and then we have it, the 0 here. And you need to mention your vertical asymptote and horizontal asymptote. So x equal to 3, and then y equal to 0. So kalau yang horizontal asymptote pada paksi x ni kita tak buat dotted line pun tak ada masalah. Should be no problem. Okay. Okay, so based on this one, our domain, if we bring the ruler ataupun pencil daripada kiri sampai kanan, so daripada kiri dia akan stop pada 3. Sebab di sini tak boleh ada graph yang melalui x equal to 3. It means negative infinity towards 3, open bracket, union, and then disambung selepas 3, 3 towards positive infinity. And then for the range, from bottom part sampai y equal to 0, so negative infinity towards 0, and then union 0 towards positive infinity. So based on vertical asymptote and horizontal asymptote, we can have it the domain and range already. Okay, so far so good. Are you good? Yeah, Miss. Okay. Alright, that one is our first example. Okay, so we go through for the second one, which is we have it 3 over 2x plus 5 plus 2. So based on the coefficient of x is positive, dan kita tak ada negatif dekat luar fraction. So kita tahu dia bentuk pada kuadran pertama dan kuadran ketiga. Okay, so based on the denominator, we can have it your vertical asymptote. And then here will be your horizontal asymptote. So mention it first. So our VA, which is 2x plus 5 equal to 0, x equal to negative 5 over 2. And then horizontal asymptote, which is y equal to 2. Okay. Subjek mesti nampak VA dan juga HA sebab kita tahu pada bahagian bawah tak boleh sama dengan kosong.
So sekiranya tanpa VA dan HA ni, kamu tak boleh letak equal sign pada 0. Okay, it's not equal to 0. But then sebabkan subjek kita tahu dia adalah asymptote, kita boleh letak equal to 0. Sebab kita nak letak dotted line dekat sini. Okay. Okay, so we have it the x equal to negative 5/2. So we can have it the dotted line first. The dotted line negative 5/2. Let's say I put here. This one for negative 5/2. And then for the HA adalah y equal to 2. Let's say it's here. So bermaksud graf kita akan shift to the left and shift up. Sebab originally dia pada paksi kita punya horizontal dan juga vertical asymptote pada 0, 0. So here dia dah ke kiri dan dia ke atas. So dia akan shift to the left and shift up. So everything will be shift to the left and shift up. So basically graph kita depends pada horizontal dan juga vertical asymptote. So we mention your vertical asymptote first. Which is x equal to negative 5/2. And then here will be y equal to 2. So it's quadrant 1 and quadrant 2. So we just have to sketch it like this. And we're going to have something like this. Okay, so as you can see, we have it the x-intercept and y-intercept. It means you have to find both. Dua-dua kena cari. So y-intercept when x equal to 0. So we substitute x equal to 0 here. So y will be 3/5 plus 2. So dapat berapa ni y kita? Ni 13/5. 13/5. So here will be 13/5. Okay, and then your x-intercept which is y equal to 0. So 3/2x plus 5 plus 2 equal with 0. So we can have 3/2x plus 5 equal to negative 2. So we can bring up this one since it's equal sign ataupun equation. 3 negative 4x minus 10. So saya pindahkan yang ini ke sebelah kanan. Okay, so we're going to have 4x equal to negative 13. X will be negative 13/4. So here will be negative 13/4. So sekiranya nilai y dan x kamu berbeza, it means something wrong with your calculation or it's something wrong with your graph. So kita akan double check antara dua ni lah, graph dan juga calculation yang kita buat dekat sini. So you have to put all these things on your solution paper sebab sketching menggunakan pensel. So bila paper kamu dapat pada pemeriksa, kamu punya graph dah pudar sikit. So this one will be backup for your values on the graph. So this one you have to put on your solution paper. Okay. So we already have it the y-intercept and x-intercept. So we need to put your 0 ataupun origin. So we already have it the vertical asymptote and horizontal asymptote. So final part y-axis, x-axis. So shape ada, all the labels ada, y-axis, x-axis and origin ada. So complete 3 markah. Okay, from this graph, we're going to have domain. From left hand side towards negative 5/2 sebab graph tak akan limpas negative 5/2. And then union, sambung balik negative 5/2 towards positive infinity. And then the range from the bottom part until y equal to 2. It stop and then sambung balik 2 towards positive infinity. So yang ini adalah shift to the left. Ini adalah shift up.
So asalnya pada x equal to 0, kita shift to the left. And then asalnya y equal to 0, kita shift up sebanyak 2. Okay, so ingat graph depends pada horizontal, asymptote dan vertical. Asymptote dan kuadran yang terlibat depends on the coefficient of x. Either x adalah positif ataupun negatif. Okay, that one is a part 2. Okay, the next one adalah 3 over 1 minus 2x minus 2. Okay, so as before, kita akan ubah dulu position dia, di mana saya jadikan dia adalah positive to x, which is we're going to have to take out the negative. So 2x minus 1 minus 2. So it means we're going to have negative 3 over 2x minus 1 minus 2. So since we have the negative 1 over x, dia akan encounter dengan quadrant 2 and quadrant 4. Okay, so the bottom part for the VA di luar ni adalah HA. So this one is your VA, this one is your HA. So 2x minus 1 will shift to the right, minus 2 will shift down. Okay, so kita akan cari dulu vertical asymptote. Vertical asymptote di mana 2x minus 1 equal to 0, x should be 1 over 2. And then horizontal asymptote adalah y equal to negative 2. So we plot it on your graph, your vertical asymptote and horizontal asymptote first. So we're going to have, let's say, half is here, dotted line. And then y equal to negative 2 is bottom part. Okay, so kita terus letak x equal to positive half, y equal to negative 2. Okay, and then it's encounter with quadrant 2 and quadrant 4. Kita lukis dulu macam ni. And then baru kita akan adjust nanti. Okay, so as you can see, we're gonna have either x-intercept sahaja ataupun y-intercept sahaja ataupun both. So you need to find both intercept lah. So x-intercept di mana y equal to 0. So negative 3 over 2x minus 1 minus 2 equal to 0. So it's going to be negative 3 over 2x minus 1 equal to 2. So we bring up this one. So we're going to have negative 3 equal to 4x minus 2. So 4x equal to negative 1. And then we're going to have x adalah negative 1 over 4. Miss, Yeah. negatif 2 tambah 3 bukan positif 1 kah? Yang mana, yang mana? Yang negatif 3. Oh, okay, okay. Negative. Okay, mesti Apa ada. tu? Okay. Sorry. Okay. Alright. So ini baru x-intercept x, saya tak cari lagi y-intercept. So we bring up, so we're going to have 4x minus 2. So 4x will be negative 3 plus 2. Since I bring the negative 2 to the left hand side, will be negative 1. So x adalah negative 1 over 4. So your x-intercept supposed to be negative 1 over 4. Okay, tak apa, kejap lagi kita ubah. And then y-intercept adalah pada x equal to 0. So it means your y equal to negative 3 over negative 1 minus 2. So should be 3 minus 2 adalah 1. Okay, so your y-intercept adalah 1. So let's say I bring this one a little bit upper part. Okay, so baru ngam. So here will be positive 1. Here will be negative 1 over 4. Okay, so yang ini tak ada intercept dengan mana-mana, y-axis ataupun x-axis. So leave it like that. So y-axis, x-axis, and then you have to put the 0 as in the origin.
Okay, domain kita apa? What is our domain? Negative infinity Negative infinity sampai 1/2. sampai 1/2 open bracket and then sambung balik 1/2 ke positive infinity. Okay, range Negative infinity sampai. negative 2 Okay, so negative infinity until -2 union to -2 to positive infinity. Okay, so that's how we do for the reciprocal function ataupun rational function. So yang ini penting sebab it's possible involved with chapter 6. Okay, sebab chapter 6 adalah polynomial ataupun partial fraction. Kita akan jumpa balik in the form of fraction dekat sini. Okay, so mungkin dia boleh tanya chapter 6 and then dia minta kamu sketch. It's possible. Okay. Alright, so we done for graph reciprocal. Now we can proceed to the next one adalah absolute values function, which is in another word dia adalah modulus. Okay. So we have it this concept. So we have it ax plus h modulus plus k. Sama juga konsepnya di mana kalau di dalam shift to the right, shift to the left. Di luar adalah shift up ataupun shift down. So ini plus, ini minus, ini minus, ini plus. Kenapa ni minus? Sebab kita akan cari, kita equalkan dengan kosong. So let's say x minus 2 equal to 0, x equal to 2. So ini adalah shift to the right. Kalau kita ada x plus 2 equal to 0, x equal to negative 2. So the shift to the left. Sebab original dia adalah pada 0, 0. So kalau x minus 2 di dalam modulus, dia akan shift to the right, dia akan bentuk seperti ini. So ini adalah modulus x minus 2. Okay, tapi sekiranya kalau x plus 2, dia akan jadi negative 2. So bentuk dia akan jadi seperti ini. So, ini adalah negative 2, which is graph dia adalah x plus 2, tapi ada negatif. Sebab dia adalah negative modulus. So positive modulus V-shape ke atas, negative modulus V-shape ke bawah. Okay, so dalam modulus, shift to the left ataupun to the right. Di luar modulus, kita akan shift up ataupun shift down. Okay. Macam mana boleh datang V-shape ni adalah daripada definition of modulus to itself. Kita tahu modulus X dia boleh pecah menjadi satu positif, satu negatif. Di mana domain untuk X adalah X greater than equal 0, X less than 0. So ini adalah straight line. Straight line ke atas, ini adalah straight line ke bawah. So ini adalah untuk positive X, ini adalah untuk negative X. Sebab tu wujudnya graf dia adalah V-shape. Ataupun yang ini modulus negatif modulus X, negatif X untuk X greater than equal 0, negatif X untuk ataupun yang ini sorry. Okay, so negative X dia adalah untuk X less than 0. So kita simplify dia adalah negative X when X greater than equal 0, positive X when X less than 0. So ini graf untuk negative X, ini graf untuk positive X. So dia based on kamu punya domain. So domain greater than equal 0 adalah yang ini, sebelah kanan selepas kosong. Yang ini pula less than 0, sebelah kiri. So yang ini greater than equal 0 adalah positive X, less than 0 adalah less than X. Negative X. Okay, so by definition sebab tu datangnya V-shape ke atas ataupun V-shape ke bawah. Okay, so we gonna have to put the minimum ataupun maximum point. Okay, dekat sini dia ada puncak dia.
more like a peak ataupun a lowest point. Okay. And then kita akan dapat intercept ataupun y ataupun x intercept, and then kita perlu letak origin and then axis. Okay, so we go through for the example 1, which is we have it fx equal to modulus x plus 5. Okay, so yang ni saya bagi lagi siapa yang nak salin. Modulus x plus 5 dia adalah positive modulus x. So it's going to be V-shape ke atas. And then plus 5 di luar bermaksud dia akan shift up sebanyak 5. Okay, so yang ini basic shape dia depends pada yang ini. So it's positive, so dia adalah V-shape ke atas. Plus 5 dia adalah shift up sebanyak 5. So your graph, kita akan lukis V-shape ke atas. So we're gonna have this one will be 5. So where is this? X-axis. And then we have to put 0. So minimum point dia adalah 0, 5. Okay, sebabkan dia pada paksi Y kita tak mention untuk minimum point dia. Okay. So domain daripada graf ini kita tahu dia adalah graf dia boleh besar lagi. Okay. It's gonna be negative infinity towards positive infinity. But then range, the lowest Y kita adalah pada Y equal to 5. So it's gonna be 5 towards positive infinity. Ini adalah square bracket sebab di sini adalah point. And then di sini akan jadi open bracket. Okay, itu part 1. Okay, part 2 pula, we have it modulus 4x minus 3. So we gonna have changes on the left hand side ataupun right hand side sebab dia ada perubahan pada dalam modulus. Dekat luar ni dia ibarat plus 0. So dia tak ada shift up ataupun shift down. Okay. So we gonna have 4x minus 3 equal to 0. So x should be 3 over 4. So the shift to the right sebanyak 3/4. Instead of dia adalah V shape di sini 0, 0. Tapi the shift to the right sebanyak 3/4. So graf kita akan jadi di sini. So here will be 3 over 4. Okay, do we have y-intercept? Kita ada pintasan pada paksi y? Ada. So here we have it, the y-intercept. It means you have to find the y-intercept. So nak cari y-intercept adalah dengan let x equal to 0. So we can have y equal to modulus 0 and negative 3. So ingat, any negative values in the modulus is going to be positive value. So end up here will be positive 3. So shape betul. All the labels ada. Y-axis, x-axis ada and origin. So it means we have it the 3 marks here. Okay, domain. Since the graph can be expanded, so we can have negative infinity to positive infinity. The range, the lowest value for y apa? 0. 0. So pada point ini, y kita adalah 0. So 0 towards positive infinity, since we have it point here, it's going to be square bracket, open bracket. Okay, so that one is the second example for the absolute values. Now we can proceed to the next one, which is we have it changes outside the modulus as well. So kita ada 3 minus 4 modulus 4 minus 2x. Okay, negative sign untuk x dalam modulus doesn't matter. Dia tak ada effect apa pun.
Okay, sebab kita tahu apa-apa yang dalam modulus positif ke negatif dia tetap akan jadi positif. Okay. So yang ini kita ubah dulu pattern bagi modulus di depan. So it's going to be negative modulus 4 minus 2x plus 3. So dalam modulus it changes to the left hand side ataupun to the right hand side. Yang ini to the upper part ataupun the shift up ataupun shift down. Okay, ini adalah minus, ini plus, ini minus. So dia akan pergi kepada since ini adalah minus, dia adalah yang ini. Since dia adalah plus, kita akan pergi yang ini. Okay, so we have it to find the minimum ataupun maximum. Ini V shape dia ke atas ke bawah? Bawah. Ke bawah Bawah. sebab it's negative modulus, right? So dia ke bawah. So negative modulus x. Okay. So we're gonna have 4 minus 2x equal to 0. So 2x equal to 4, x equal to 2. So we put 2 here. Okay. And then shift up by 3. So 3 di sini. So we're gonna have the maximum point. So ini ke bawah, ini ke bawah. Okay. Kita sketch dulu macam biasa. Lepas tu baru kita adjust. Okay. Alright, so we need to find the x-intercept since we have it two x-intercept. So x-intercept adalah when y equal to 0, it's going to be negative modulus 4 minus 2x plus 3 equal to 0. So modulus 4 minus 2x equal to positive 3. So ingat modulus ini adalah balik kepada chapter 2. Solving equation involved with absolute values. So we have it 4 minus 2x equal to positive 3. 4 minus 2x equal to negative 3. So we can have two values of x. So negative 2x ataupun saya letak the positive 2x equal to 1 since we swap the position. So x will be half here. And then 2x equal to, it's going to be 7. X should be 7 over 2. Okay, so as you can see, both value of x adalah positive. So dia mesti lies on the right hand side. So this one 6 lah sebab dua-dua pada positive side. So ini akan jadi half, ini akan jadi 7 over 2. Kalau tak sure, tekan calculator. 7 over 2 berapa nilai dia? More than 2 ke less than 2? Okay, so this one should be more than 2 sebab dia adalah 3 point something. Okay. So we can have it, it's more than coordinate dia selepas 2. Okay. So point di sini adalah 2, 3. So 0, y-axis, x-axis. Okay. So domain kita apa? Graf ni boleh besar lagi. So domainnya adalah Negative infinity. Infinity. negative infinity to positive infinity. Range lowest to the highest one. Negative Daripada bawah. infinity. Negative infinity 3. 3. Good. So negative infinity open bracket, this one should be square bracket sebab ini adalah point. Okay. So that's how we do for the absolute values. Part 3. Okay. So saya tinggalkan yang keempat ni untuk kamu buat dulu. Buat sendiri. Okay. Ni, Ya, apa dia? saya ada soalan. Kita tak perlu cari kan dia punya y-intercept? Y-intercept boleh cari. Apa y-intercept kita? Sorry, saya tertinggal pula. When x equal to 0, right? So we're gonna have y equal to negative 4 plus 3. So will be negative 1 here. So ini adalah negative 1. Okay. So kalau kamu besarkan sikit, kamu nampak lah dekat situ adalah negative 1. Okay. Thank you for enlighten me for that part. Saya tertinggal pula yang tu. Okay, ada lagi? Are you good?
Okay, Miss. Okay. Okay, alright. So the number 4 saya tinggalkan kamu untuk exercise sendiri. Nanti kita check dalam tutorial. So ini saya bagi kamu buat sendirilah, DIY. Okay, so next kita akan proceed to the square root function. So square root function dah agak banyak sikit sebab dia ada 4 kuadran. Okay, but then we can have it by remember only 2. Okay, untuk memudahkan kita akan hafal 2 je lah. Okay, so we have it this one as in function dia adalah a square root bx plus h plus k. So di dalam ini untuk menentukan kamu punya graf tu ke arah mana. Okay, ingat dalam square root always greater and equal 0. So daripada ini kita boleh dapat kamu punya x tu ke kiri ke kanan. Okay, so kita akan jadikan bx plus h greater and equal to 0. So plus k di luar ini kita akan shift up ataupun shift down. So ini plus, ini minus. Okay, alright, so we have it 4 quadrant. Quadrant pertama is shooting star, which is positif di luar, positif di dalam square root. Okay, positif di luar dan positif x di dalam square root. Kalau pada kuadran kedua, dia adalah positif di luar square root tetapi negatif di dalam square root. Okay, untuk kuadran ketiga, kita dua-dua negatif. Di luar square root negatif, di dalam square root pun negatif. But then the last one, pada kuadran keempat, negatif di luar sahaja. Okay, so dia macam pattern kita cari argument. Negatif di luar bermaksud the lies on the bottom part. Negatif di dalam, it lies on the left hand side. Okay, so kalau kamu hafal bahagian atas, kita nak dapatkan bahagian bawah tu bermaksud di luar ni ada negatif sign. Okay, so kamu boleh hafal 2 je. Di antara kamu nak hafal kuadran 1 dan kuadran 2 ataupun kuadran 1 dan juga kuadran 4. So bentuk dia still sama, dia hanya reflect pada y axis ataupun x axis. Okay, so we can have it by terus pergi kepada example. Okay, so it's shooting star. The shooting star to the right, to the left, ke bawah ataupun ke kanan bawah ataupun ke kiri bawah. Okay, so first example adalah yang ini. Okay, so it's positive outside of square root and it's positive inside the square root. So bentuknya lies pada kuadran yang pertama. Okay, but then dalam square root menentukan starting point ataupun domain dia. So x plus 3 always greater than equal 0, x greater and equal to negative 3. Bermaksud graf kamu akan bermula pada negatif 3 ke kanan. It's more than kan, so dia akan ke kanan. Sebab tu bentuk kita macam ni. So it's gonna be shooting star, something like that. Okay, sebabkan di luar ni tak ada plus apa-apa, dia ibarat plus 0. So kita takkan shift up ataupun shift down. Okay, so this one will be then circle sebab dia adalah greater and equal. Okay, so we need to find your y-intercept since we have it the y-intercept here. X equal to 0. So y equal to square root of 3. So ini adalah square root of 3. So y exists, x exists, and then you need to put 0 as in origin. Okay, domain daripada negatif 3 to positive infinity. Square bracket, open bracket. Sebab di sini adalah then circle. Range. Range kita apa? Daripada graf ni, range kita apa? Kosong. Kosong. Okay. 0 to positive infinity. Sebab di sini adalah y equal to 0. So it's going to be 0 towards positive infinity, but then here will be square bracket, open bracket. So yang ini kita boleh cakap dia adalah domain ataupun kita boleh cakap dia adalah starting point.
Okay. Saya tak letak starting point sebab kadang-kadang dia boleh jadi end point. So sebab tu saya letak sebagai domain je. Okay, di antara the starting point ataupun end point. Okay, so itu adalah yang pertama. Yang kedua adalah 3 minus square root x. So saya ubah dulu position dia. Negative square root x plus 3. So negatif di luar bermaksud dia okay. Tapi dalam square root adalah positif. Bermaksud graf kita adalah pada yang ini. Kuadran yang keempat. So negatif di bahagian bawah y. Dalam dia adalah positif x. So dia pada sebelah kanan. So dia jatuh pada kuadran keempat. And then kita ada plus 3. Bermaksud dia adalah shift up. Okay. So x dalam square root x greater than equal 0. Dia akan start pada 0 dekat sini. Okay. So kalau tanpa 3 ni bentuknya seperti ini. Tapi sebabkan dia plus 3 dia akan shift up sebanyak 3. So dekat sini adalah 3. Okay. So ini saya buang. Okay, so we have it, the dense circle here. So we can see we need to find your x-intercept. So cari x-intercept kita. Bermaksud when y equal to 0. So negative square root x plus 3 equal to 0. Square root x equal to 3. So x sama dengan berapa? Nine. Okay, good. So we have it here will be 9. Okay, so y exists, x exists. So domain starting dia pada x equal to 0. Ini domain to positive infinity. Range ini boleh lepas lagi. So dia endless. Bermaksud daripada negative infinity sampai the largest ataupun the greatest value of y adalah 3. Okay, so that one is the part 2. Okay, another 2. Sikit lagi. So the next one adalah square root 3x plus 4 and then minus 2. Okay, kita tahu dia adalah positif di luar square root and positif dalam square root. So it lies on the first quadrant. And then minus 2 di luar ni yang bermaksud dia akan shift down. Okay. So we need to find your domain. So 3x plus 4 greater than equal 0. So 3x greater than equal to negative 4. X greater than equal negative 4 over 3. So negative 4 over 3 di sini. So it's greater than maksudnya graf akan ke sebelah kanan. Shooting star. So dia turun ke bawah sebanyak 2. So negative 2 here. So instead of graf kamu adalah seperti ini. Dia turun sebanyak 2. Sebab dia adalah negative 2. So dia akan jadi di sinilah. Shooting star. Something like that. Okay. So yang ini saya buang dulu. Okay, now we need to find either you have both x-intercept ataupun y-intercept. So kita akan cari y-intercept dulu. When x equal to 0. So y adalah square root 4 minus 2. Square root 4 berapa? 2 minus 2. 2 minus 2 we get 0. So bila y-intercept adalah 0, bermaksud x-intercept kita pun 0. Okay, so we need to change your graph. Kita ubah dia, kita adjust. Dia limpas kamu punya origin.
Okay, so we need to put your y-axis, x-axis, and then 0 origin. So domain kita apa domain? The smallest value of x. Negative 4 over Negative 4 over 3. Ini kita punya domain. Towards positive infinity. So this one adalah square bracket, open bracket, range. The lowest value of y. negative 2. Negative 2. Towards positive infinity, square bracket, open bracket. Okay, last one. So yang piece nanti saya akan cover dalam tutorial. Okay, last one we have it. Square root 2 minus 1 over 2x plus 2. Okay, so kita tengok dia adalah positif di luar square root. Bermaksud dia mesti pada kuadran 2 ataupun kuadran 1. Negatif x bermaksud jatuh pada kuadran kedua. So yang inilah. Okay. So we gonna have to find your domain first. 2 minus 1 over 2x greater than equal 0. So negative half x greater than equal negative 2. So kita nak bahagikan dengan negative number. Negative value. So it's gonna be half x less than equal 2. Ingat, whenever we have multiply ataupun divide by negative, inequality sign akan berubah. So x will be less than equal 4. Sebab saya pindahkan half ke sebelah kanan. Okay. So it means we have it by starting 4. Okay. So kalau tanpa 2 di luar ni, bentuknya seperti ini. Something like this. Okay. But then dia adalah plus 2. Bermaksud kita akan shift up sebanyak 2. So graf kita ni kita naikkan sebanyak 2. Okay. So point kita di sini adalah 2, 4. 4, 2. Okay, so what is this? Ni kita besar panjangkan lagi. What is this kamu? So what is this? X is this. So it means we have it, the y-intercept here. So y-intercept di mana x equal to 0. So y will be square root of 2 plus 2. Square root 2 plus 2 berapa nilai dah? Three point 4142. Okay, 4142. Okay, so here will be 3.4142. Okay, so put the origin, x axis, y axis, complete. So sketching complete. Now domain adalah daripada negative infinity to 4. Range, the lowest value for y adalah 2 towards positive infinity.